यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबको रिटा दिल का सलाम कबूल हो। मेरे अजीज़ों, आज हम एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हैं और क्वाइट टाइम हम लेकर आए हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 35 से 40 आयत तक जब हम मुतालिया करते हैं। तो यहाँ पर कल जो है वो हमने सीखा था कि खुदा बाप यीशु से मुतल्लिक खुद बजाते खुद ये गवाही देते हैं कि वो मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मेरे अजीज़ों, यीशु यहाँ पर एक और शख्स के बारे में जो है वो बात करते हैं, एक और शख्स को बतौर गवाह पेश करते हैं कि वो भी जानता है कि यीशु ही खुदा का बेटा है, वो ही जो है वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। और वो शख्स जो है वो है यूहन्ना इस्तबागी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी जो है वो यूहन्ना के पास गए। यूहन्ना पहले बाब की 19वीं आयत में हम देखते हैं कि यहूदी जो है वो यूहन्ना के पास गए, क्योंकि कुछ यहूदी जो है वो यूहन्ना के पास यूहन्ना की जो गवाही थी, उसकी जो मनादी थी, उसके सबब से मुतासिर हुए थे। यूहन्ना जो है वो सच्चाई की गवाही देता था। हम देखते हैं आयत 33 में देखते हैं कि वो उस चिराग की मानी था जो निजात की राह था। अगर यहूदी जो है वो यूहन्ना पर पूरे तौर पर ईमान लाए होते तो वो यीशु पर भी ईमान लाकर जो है वो निजात हासिल कर चुके होते। यहूदी जो है वो बराह रास्त खुदा की गवाही को कबूल ना कर सके, लेकिन यूहन्ना पर ईमान लाए जिसने वही हकीकी और सच्ची गवाही दी। यीशु को यूहन्ना की गवाही की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इससे साबित ये होता है कि वो ही मसीहा है। यीशु जो है वो इंसानी गवाही को तस्लीम नहीं करता, लेकिन उन लोगों के सबब से जो उसे इब्ने खुदा नहीं मानते, तो उनके सबब से यीशु जो है वो गवाहों को पेश करना चाहते थे। मेरे अजीज़ों, यीशु महज इसलिए यूहन्ना का जिक्र करता है कि उसने यहूदियों को राह निजात दिखाई थी। ये सिर्फ यीशु जो है वो उन्हें याद दिलाने के लिए करता है। मेरे अजीज़ों, 36वीं आयत में जो है वो यीशु का सबसे बड़ा गवाह जो है वो कौन था? खुदा था। हालेलुया। लेकिन यहूदियों ने खुदा की गवाही को कबूल नहीं किया, क्योंकि यहूदी जो है वो खुदा की गवाही को कबूल करना ही नहीं चाहते थे। इसलिए यीशु भी अभी एक और गवाह का जो है वो जिक्र करते हैं, और वो है उसके काम। हालेलुया। यहूदी जो है वो यीशु के काम देख सकते थे। यीशु ने कितने बड़े बड़े मौजज़ात किए, वो ऐसे मौजज़ात जो मैं नहीं समझती कि बाइबल मुक़द्दस में पहले कभी जो है वो हुए होंगे। अंधों को आंखें मिल गई, लंगड़े चले और फिर मुर्दे ज़िंदा किए गए। यीशु कहते हैं कि अगर इंसानों की गवाही काबिल कबूल नहीं है तो उन कामों के सबब ही से मुझ पर ईमान ले आओ जो मैं करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह के जो काम है वो बाप के काम की तरह थे, इसलिए मसीह का काम जो है वो इस गवाही का ये सबूत है कि वो खुदा की तरफ से आया है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहूदियों को यकीनन मसीह के काम की गवाही जो है वो कबूल करनी चाहिए थी। इसी तरह आज भी लोगों को उसकी गवाही जो है वो कबूल करना चाहिए कि जो नामुमकिन काम होते हैं वो सब जो है वो यीशु के नाम के वसीला से हो जाते हैं। तो उस वक्त के जो सारे काम थे, जो नामुमकिनात काम होते थे, कोड़ी जो है वो पाक साफ किए जाते थे, इंस्टेंट शिफा जो है वो उसी वक्त जो है वो मिल जाती थी। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस कदर सख्त दिल लोग थे उस वक्त भी जो यीशु को कबूल ना कर सके, लेकिन उन्होंने जो है वो निजात की राह को अपनाया नहीं। लेकिन आज मेरे पास और आपके पास टाइम है कि हम जो है वो निजात की राह को अपना सकते हैं। यीशु पर जब हम गवाहियाँ सुनते हैं, यीशु के नाम पर जब हम मोजज़ात देखते हैं, तो हमें जो है वो अपने दिलों को सख्त नहीं करना, बल्कि दिलों को नरम करके यीशु पर ईमान लेकर आना है। फिर हम 37वीं से 38वीं आयत में देखते हैं कि यहाँ यीशु फिर से कहता है, और बाप ने खुद मेरे मुतल्लिक गवाही दी है, खुदा ने खुद आसमान से बात की है, उसने अनबिया, अहद अतीक और यूहन्ना इस्तबागी के वसीला से भी गवाही दी है। अहद अतीक में भी हमने जो है वो बहुत सारी पेशन गोइयाँ जो है वो सुनी है, पढ़ी हैं, और ख़ुद उन पर गौर व गौस करते हुए भी हमें जो है वो ये जानने की ज़रूरत है
کہ یسوع ہی ابن خدا ہے. اس نے لیکن یہودیوں نے جو ہے وہ اس کی آواز نہ سنی. فقی فریسی جو اس وقت جو شریعت کے جو شرعی عالم ہوا کرتے تھے وہ جو ہے وہ یسوع پر ایمان نہ لا سکے اور انہوں نے اسے چھیدا, انہیں اسے قتل کروا دیا. لیکن تو بھی میرے یسوع نے انہیں نہ کچھ ان سے شکایت کی, نہ ہی ان پر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی تنقید کی. لیکن آج میں اور آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ یسوع ہی ابن خدا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بے اعتقادی کے سبب سے جو ہے وہ ان ساری چیزوں پر ایمان نہیں وہ لے کر آئے, کیونکہ وہ بے اعتقاد تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کفر بکتا ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا, کیونکہ ان میں ایمان نہیں تھا. وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ شریعت کی ساری باتوں پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ جنت الفردوس میں جائیں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف اگر ہمارے اعمال کے سبب سے اگر ہم جنت الفردوس میں جاتے تو پھر یسوع کا آنا کہاں گیا؟ یسوع کا آنا جو ہے وہ ضرور تھا, کیونکہ ہمارے گناہ ہی اتنے تھے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے بیش قیمتی لہو کو بہا کر جو ہے ہمیں سارے گناہوں سے پاک مبرہ زندگی دی ہے. ہاللیلویہ. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. یہودی جو ہے وہ اپنے آپ پر کیا کرتے تھے؟ غرور کرتے تھے. فقی فریسی جو ہے وہ اپنے آپ پر غرور کرتے تھے. ہمیں جو ہے وہ کلام مقدس کا جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو یہاں پر عہد عتیق ہے. عہد عتیق کی گواہی کو جو ہے وہ ہمیں قبول کرنا ہے. ہمیں عہد جدید کے ساتھ ساتھ عہد عتیق کی گواہی کو بھی قبول کرنا ہے. اس میں بھی جو ہے ہمیں پیشن گوئیاں ملتی ہیں. اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ جب یہودیوں نے جو ہے وہ ایک بڑی ہولناک غلطی کی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ عہد عتیق میں جو مرقوم یہودی شریعت ہے ان ساروں کی پیروی کرنے سے جو ہے وہ ابدی زندگی پائیں گے. لیکن وہ غلط تھے. ابدی زندگی صرف اور صرف یسوع مسیح کے نام پر ہم پا سکتے ہیں. اگر ہم یسوع پر ایمان لا چکے ہیں, گو کہ میرے گناہ بہت تھے, لیکن اگر میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند یسوع مسیح کے حضور معافی چاہوں تو میرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, اور میں باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ پاؤں اور پھر گناہ نہ کروں تو اس شرط پر میں اپنی زندگی حاصل کر سکتی ہوں. میرے عزیزوں, ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے اعمال کے سبب سے ہمیشہ کی زندگی پاؤں. گو کہ یہ اچھا ہے کہ ہم اچھے ہی کام کریں, برے کام ہم نہ کریں, کیونکہ کلام مقدس بھی ہمیں اسی بات کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو یہ ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ مسیح میری خاطر ہوا. اس نے میرے گناہوں کو جو ہے وہ اٹھایا اور اس نے جو ہے وہ اپنی جان دے دی. میرے گناہوں کا اس نے فدیہ دیا ہے. تو جب اس نے اتنا بڑا کام میرے لیے کر دیا ہے تو پھر مجھے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے, ایمان لے کر آنا ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, اور گناہوں کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کرنا ہے, یہ بھی وعدہ کرنا ہے خدا سے کہ میں آئندہ گناہ نہ کرنے پاؤں. ہاللیلویہ. تو اگر میری زندگی میں کوئی گناہ ہے تو اسے مجھے اپنی زندگی سے ترک کرنا ہے اور خدا کو اپنی زندگی میں لے لینا ہے, خدا کے بیٹے یسوع کو اپنی زندگی میں لے لینا ہے, تاکہ میں آئندہ گناہ بھی نہ کر سکوں اور ہمیشہ کی زندگی پاؤں. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر ہو. گاڈ بلیس یو آل.